खंय तरी प्लास्टिकच्यो पिशव्यो कमी जावच्यो म्हणून म्युन्सिपालिटीन एक इनिशिएटीव घेतला की मशिनां बसयतले हांगासर हाडून तितून एक कॉइन घालतले आनी तितूनसून पिशवी जी येता तितून मार्केट करपाचें नाल्यार एक तर घरा कडल्यान कपड्याची बॅगां घेवन येवपाची. लोक चडसो बारकेडे पिशे हाडना कितें मागता दिवन जाल्यार भाजी नाका म्हणटा मेरिलेन तर तशेंच ते पिशे हाडना कोण पिशे दिल्यार मशीन म्हटल्यार बरें 5 रुपया घाला 2 रुपया घाला पण पिशे हाडल्यार बरें पडटा. म्युन्सिपालिटीन केलां तें बरें केलां पूण कितें तेंच्यांनी दुसरे कडेसून पिशवी घेवन येयल्यार सुद्दां 1 किल्लाची घालून घेवन येयल्यार सुद्दां तितून जागो आसा म्हण आमी घालूंक गेल्यार ती नाका दुसरी तुमीच दिया अशें म्हण कस्टमर म्हणटा. म्हणजे खंय तरी पिशव्यो हे कस्टमरूच मागता. कस्टमर मागता. ओके. आनी आतां खंय तरी सद्याक तुमी स्ट्रीक दवरपाचें कस्टमरांक स्ट्रीक दवरपाचें दुकानकारांक स्ट्रीक दवरपाचें ना कित्याक तेमी दिना जाल्यार भाजी नाका म्हणटा. तुमी कित्याक दुकान लायला पिशवी दिवपाकूच जाय अशें म्हणटा. म्हणजे आयज तुमकां खंय तरी ते मशिना कडेन बोट दाखोवपाक मेळटलें मशीन लायलें. हें सोंपेपणी आमकां तुमी 1 रुपया घाला आनी ते पळय मशीन आहा तितून घेया पिशवी म्हणपाक जाता आमकां. ओके. आनी वर्सान मागता ना म्हणल्यार सुद्दां ते पिशवेन घाल म्हणल्यार ना घालिना तुमीच ती पिशवी दिया. ओके. आनी म्युन्सिपालिटी मागीर तुमकां फायन दिता. आमकां फायन दिता 200-300 रुपया आमकां फायन. मागीर प्लास्टीक बॅन करपा खातीर कायदो आसा तशेंच एनफोर्सूय जाता खूब कडेन फायन्स बीन पडटा तर पूण अवेरनसूय जाता की प्लास्टीक यूज करपा जायना. एवरी इयर अवेरनस जाता आनी तरी पूण आमी आतां फोंडा एज अ फोंडा म्युन्सिपालिटी आमी चिंतलें आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर रमेश नायक आमी बसून चिंतलें की आमी एक स्टेप फर्दर वचपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनान आमी जेन्ना MRFाक अप्रोच जाले की आमी सांगलें आमगे क्लॉथ बॅग वेंडिंग मशीन जेणे करून लोक जे बाजारांत प्लास्टीक चुकून घेवन येतात थोडे लोक चड क्लॉथ बॅगी घेवन येता थोडे चुकून समज आयले प्लास्टीक बॅग घेवन तर तेणी थंय बाजारानूच एक कॉइन 10 रुपया कॉइन घातलो जाल्यार तांकां थंय इमिजिएटली थंय क्लॉथ बॅग मेळटले. आनी हे आमी प्लास्टीक इरेडिकेट करपाक एक आमचे स्टेप फॉरवर्ड फोंडा एज अ फोंडा म्युन्सिपल कावन्सील आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमी एक हे क्लॉथ वेंडिंग मशीन आमी 4 कडेन सद्या आमी करपाक सोदता. बाजारांत मार्केटान जेन्ना भितर वता थंय घालपाक सोदता न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या फाटल्यान घालपाक सोदता आमी बस स्टँडार घालपाक सोदता. तशेंच आमी बागायदाराकय लेटर केलां की आमकां थंय घालपाक दिवचें. सो जेणे करून आमी हे प्लास्टीक बॅग्स जे आसा हे प्रमोट करपाक जायना की तुमकां खबर आसा प्लास्टीक डिकम्पोज जायना खूब वर्सां लागता आनी प्लास्टीक हे बॅन आमी सगळ्यांनी आमी एज अ फोंडा म्युन्सिपल कावन्सील आमी कितले कायदे आसूं आमी आतां हे घालतले भशेन पूण आमकां आतां रिक्वेस्ट करता लोकांनी सुद्दां जेन्ना समज आमकां कॉपरेट केले ते फोंड्या सिटीन म्हळ्यार सगळे तालुकाचे लोक हांगा येता बाजाराक सो हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी आमचे मशीन अवेलेबल आसतले आमी आतां इन्स्टॉलेशन चालू आसा सो एक 3-4 दिसान इन्स्टॉलेशन जातलें हेचें उद्घाटनूय जातलें पूण लोकांनी म्हाका क्लॉथ बॅग हाडची समज हाडूं ना जाल्यार आमी वेंडराकय सांगतले की प्लास्टीक बॅग तुमी दिनाका हॅन्सफोर्थ आमी तेंची मिटिंगी घेवपाक हांवें सांगलां चीफ ऑफिसराक टेक्निकल सेक्शन एमीक सांगलां की तेंची बेगीन मिटींग घे आनी तांकांय सांग की आतां कोणीय आयले जाल्यार चुकून सो ते बॅग हाडूं ना जाल्यार तें सांगपाचें आमचें मशीन आसा थंय वचून तेणी क्लॉथ बॅग घेवचें जेणे करून म्हाका दिसता प्लास्टीक हें मागीर आमच्या फोंड्या सिटी भितर कांयच आसचें ना आनी आमी आतां गोशाळेचें उद्घाटन करतले सो जेणे करून म्हाका दिसता आमी खूब फोंड्या सिटी भितर खूब उपक्रम येतले आनी आतां फुडें म्हाका दिसता आतां आमची गोल्डन जुबली बिल्डींग तेजें टेंडर जालें 2 जुलयाक तेजें टेंडर ओपन जातलें सो ती बिल्डींग खूब वर्सां बंद पडिल्ली बस स्टँडार तेजें काम आतां इमिजिएटली जुलय मिड जुलय एंड म्हणल्यार तेजें कामूय सुरू जातलें की टेंडर दिवन तेका ओपन जालें म्हणटकीर वर्करां मेळटलीं आनी तें सुडान टेंडर काडलां तें काम सुरू जातलें. आनी तशें वेंडिंग मशिनाचेर आतां मेंटेनन्स कोण करता ती शिल्बी सगळें बिफोर आमी म्युन्सिपालिटी दितले ते पळय ते पळय आतां कितले म्हयने ते करपाक सोदता तेजे तो 100 वयर तरी आसतलो एक्झॅक्ट सांगता पूण मोर दॅन 100 आसतले. सद्या कितली फायन आसा प्लास्टीक बॅग बद्दल मेळत जाल्यार अशें आतां 5000 आसा फायन बिलो 25 लॉस हय बिलो 5000 फायन आसा समज ती फायन मारली मागीर ती आनी वाडटली कळ्ळें न्ही वाडटा तसो तो कायदो आसा. सो तुमी लोकांक टायम दितले सद्या लोकां कडेन प्लास्टीक पिशवी आसा सद्या सो इतले पर्यंत डेडलायन तुमी कितले सोंपोवपाक आमी आतां तशें दिवपाक जाय तसो कायदो आसा प्लास्टीक यूज करपाकूच जायना सो म्हाका दिसता आमी इमिजिएटली तेणे इन्स्टॉल जातले ते आमी एनफोर्स करतले
सो म्हाका दिसता आमी तशें हें सांगपाक शकना की जेन्ना प्लास्टीक बॅन आसा तेन्ना म्हाका लोकांनी प्लास्टीक यूज करपाकूच जायना आनी आतां आमी तुमकां अवेलेबल करता मशीन कळ्ळें. सो म्हाका दिसता लोकांनी आमचे क्लॉथ बॅग घेवन येवचे. सो येवना जाल्यार चुकून जाल्यार तेणें आमचे बॅग यूज करपाचें.